बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। यजीदी फौज ने सफ बंदी कर ली तो उम्र इब्ने साद ने हयाम इमाम हुसैन की तरफ पहला तीर फेंक कर जंग का आगाज कर दिया। इधर जान नसारा ने इमाम आली मुकाम भी अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो चुके थे। शहादतों का सिलसिला हजरत हुर से शुरू हुआ तो फिर एक एक करके सब असहाबे हुसैन शहीद होते गए। हम शक्ले मुस्तफा अली अकबर सीने पर बर्छी खाकर शहीद हुए। ओनो मोहम्मद भी अपने खून का कफन पहन चुके। शहजादा कासिम बिन हसन भी टुकड़ों में तकसीम हो चुके। अब्बास नामदार भी बाजू कटवा कर लबे दरिया शहीद हो चुके। 6 माह के अली असगर भी गले पर तीर खाकर सैराब हो चुके। अब हुसैन इब्ने फातिमा यक्का तन्हा खड़े हैं। इमाम हुसैन ने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर पलटकर अपने हयाम को देखा। मस्तूरात के सिवा कोई भी ऐसा न रहा जो हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को पहुंचता। इसके बावजूद इमाम मजलूम ने हुज्जत तमाम करने के लिए बुलंद आवाज से पुकारा, क्या कोई है जो हमारी मदद करे? क्या कोई है जो हमें पनाह दे? क्या कोई रहम दिल है जो हर में रसूलुल्लाह के लिए रहम दिली करे? क्या कोई फरियाद सुनने वाला है जो अल्लाह की रजा के वास्ते हमारी अयानत करे? इस इस्तिगासे का जवाब अनगिनत तीरों की सूरत में आया जिन्होंने इमाम मजलूम के जख्मी जिस्मे अतहर को मजीद जख्मी कर दिया। इमाम हुसैन ने मक्तल की तरफ देखा और नाम ले लेकर अपने जवानों को याद करके फरमाने लगे, अब्बास, ऐ मेरे भाई अब्बास, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? तुम तो मेरी एक पुकार पर दौड़े आते थे। ऐ मेरे जवान अली अकबर, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ? तुम भी नहीं आ रहे। ऐ कासिम, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मेरी आवाज पर लब्बैक नहीं कहोगे? मेरे जवानों, तुम्हारी मौत की वजह से रसूल की बेटियां निढाल हो चुकी हैं। ऐ मेरे सिपाहियों, अपनी नींद से उठो और उन कमीनों को हरमे रसूलल्लाह से दूर करो। फिर खुद ही फरमाने लगे, हाँ, तुम सब तो अपने खून से गुस्ल करके और खाक का कफन पहनकर मक्तल में सो रहे हो, वरना तुम मेरी निदा से कुताही न करते। फिर इमाम हुसैन अपने मजरूह जिस्म के साथ हेमागाह में आए। अहले हरम को आखिरी सलाम किया और हेमा से बाहर निकले। अब इमाम हुसैन जलाले मुहम्मदी, शुजाअत हैदरी, सोलत हसनी और इस्मत फातिमी का पैकर नजर आ रहे थे। लश्कर यजीद का रुख करने से पहले उस जगह पहुँचे जहाँ जवान बेटे अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ था। आप लाश के पास बैठे, अली अकबर की दाढ़ी को चूमा और फरमाया, मेरे बेटे, तेरी मौत के बाद अब जीने की आरज़ू बाकी नहीं रही। ये कहते हुए वफूरे गम और शिद्दत इंतकाम से आपका चेहरा अक़दस सुर्ख हो गया। आप घोड़े पर सवार हुए और अशकिया की तरफ बढ़े। फिर ऐसा हमला किया कि उनकी सफों को दरहम बरहम कर दिया। अशकिया के अलम गिर गए, तीरजन भाग गए। आपने चुन चुन कर अशकिया को वासले जहन्नुम करना शुरू कर दिया। एक कूफी कहता है कि मैंने कभी ऐसा बहादुर नहीं देखा कि जिस पर इतना बड़ा लश्कर हमला करे, जिसके अंसार भाई और बेटे कत्ल हो चुके हों और वो फिर भी इस शुजाअत के साथ कताल कर रहा हो। सिपाही यजीद के दस्ते उन पर टूट पड़ते, मगर आप तलवार से उन पर हमला करते और लश्कर यजीद को बकरियों के रेवड़ की तरह दाएं बाएं भगाते और तितर बितर कर देते। आप यजीदियों को कत्ल करते जाते और फरमाते, बुज़दिलों, रुक जाओ, जाते कहाँ हो? तुमने मेरे अकबर को मारा है, तुमने मेरे कासिम को मारा है, तुमने मेरे अब्बास को मारा है।
ہے, تم نے میرے علی اصغر کو مارا ہے، اب میرا سامنا کرو، اب مجھ پیاسے کا مقابلہ تو کرو۔ کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ امام دشمنوں کو تیزی سے کاٹتے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی کہ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آ۔ امام نے اپنے رب کا حکم سنا تو تلوار نیام میں ڈال لی۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ امام نے تلوار نیام میں ڈال لی ہے تو پھر تلواروں والے تلواریں لے کر پلٹے، تیروں والے تیر لے کر لوٹے اور ایک بار سب نے امام حسین پر حملہ کر دیا۔ ایک یزیدی نے امام کے سر مبارک پر تلوار ماری جو سر مبارک کو زخمی کر گئی۔ زرعہ بن شریک نے امام حسین علیہ السلام کے بائیں ہاتھ پر وار کیا، دوسرے یزیدی نے پیچھے سے آ کر آپ کے دائیں شانے پر تلوار کا زخم لگایا۔ اس ضرب کی سنگینی کی وجہ سے امام چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ سنان بن انس نے آپ کی پشت میں اس زور سے نیزہ مارا کہ سینے کی طرف سے باہر نکل آیا۔ یزیدی قاتلوں نے بھوکے بیڑیوں کی مانند امام علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے گرز کا وار کیا۔ پچھلے ساتھ نے چلا کر کہا کہ کوئی آگے بڑھ کر حسین کا سر کیوں نہیں کاٹ رہا۔ اس کا حکم سن کر کئی قاتل آگے بڑھے مگر امام کی ہیبت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اتنے میں کسی نے آپ کی پیشانی میں تیر مارا کہ آپ پشت کے بل گر گئے۔ شمر لعین نے آپ کو گرا ہوا پایا تو آگے بڑھا اور آپ کی پشت گردن پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ کچھ ضربوں کے بعد آپ کا سر اقدس کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ قیام حسینی میں واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ علیہ کی صدائیں آنے لگی۔ اس طرح اہل بیت کی آخری نشانی کو نصرت دین کے جرم میں شہید کر دیا گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔